Bonjour, Ramadan Mubarak Saïd. J'espère que vous allez bien. Enfin, le moment où encore on est dans le confinement. Euh, اليوم c'est la sixième émission ديال مازال le thème de l'évolution de la tactique au fur et à mesure le temps عبر الزمن. Juste pour un petit récapitulatif, la dernière fois, هضرت على deux entraîneurs qui avaient un peu chamboulé le football mondial في أواخر الستينات والسبعينات اللي هما رينوس ميتشيل وإرنست أبل اللي كانوا مشاو حتى لي زاني 80 ومازال يدوميني الفوتبول والأفكار ديالهم كانت تبقى تقريبا على توت لي زيكيب كو سوا ناسيونال ولا انترناسيونال. ابري في نظري اللي عاوتاني جاو بالافكار ديالو لكرة القدم العالمية اللي كانوا عنده واحد الامباكت. اريغو ساكي اريغو ساكي الايطالي. ليستوار ديالو لاعب عادي ما عندهاش اون كارير بروفيسيونيل دان هو نيفو. بدا التدريب كان في بارم في الدوزيام ديفيزيون في اواسط ديال الثمانينات 85 86 و سا كوانسيدي افيك لو روتور ديال لا سي ميلان من بعد داك لا ديروت اللي طرات لها من بعد 79 حتى 83 داك لافير ديال البيع ديال الماتشات ولافير ديال ديبو دو بيلون. Ils avaient eu beaucoup de problèmes. Ou avec le rachat le grand richissime italien Silvio Berlusconi, اللي من بعد ولا بريمير مينيستر ديال ايطاليا. ملي شرا لا سي ميلان جاب فلوس جاب لي ميور جوار à l'époque اللي كاينين في العالم وجاب لي ميور ايطاليان و il s'est basé sur certains joueurs اللي كانوا في لا سي ميلان مازالين جون ولكن ils avaient eu un grand potentiel بحال باريزي و ايفاني وتاسوتي مثلا. جاب اريغو ساكي وجاب له les meilleurs joueurs. Comment ça s'est passé? Comment Silvio Berlusconi il a cru en Arrigo Sacchi? Je ne sais pas. Il n'y a pas une histoire en tant que telle pourquoi il a été choisi. Alors que في الوقيته كانوا justement Ernest Appel ورينوس ميتشيل وليو بيناكر والعديد من المدربين الكبار. جاب هذا الايطاليان افكار جديده اللي كانت تقريبا العكس ديال التفكير ديال اللي كان في الشامبيون ايطاليا. عاوتاني باش نفكركم بالشامبيون ايطاليا اللي كان معروف فيه هو كان داك الكارتيناتشيو. L'équipe d'Italie jouait très défensif, toujours en général le 4-4-2, mais les 4 milieux, c'était vraiment pratiquement ils défendaient اكثر من اللي كيزاتاكي. À un certain moment ملي تحلوا les étrangers باش يجيو للكالشيو باش يجيو للشامبيون ايطاليان. Les équipes italiennes, ils avaient de l'argent, j'avoue les meilleurs joueurs du monde. راكم عارفين à l'époque ديال الثمانينات مارادونا ولا سميتو زيكو ولا plusieurs فالكاو اليماو كاريكا واللائحة طويلة. Donc chaque équipe ramenait deux joueurs, mais كانوا deux joueurs, من بعد ولا trois joueurs étrangers les Italiens. كانوا en général le 4-4-2 à l'époque مازال كان le libero مازال كان le numéro 10 le vrai 10 Maradona ou Platini أو زيكو مثلا c'était des vrais 10 donc toutes les équipes تيحاولوا يلعبوا على ils défendent pour laisser leur milieu créatif ولا le milieu offensif يحاول هو يبدع ولا يخلق ولا يمشي alimenter l'attaque ولا يمشي يماركي دي بحال اللي كان مارادونا أو بلاتيني مثلا. اريغو ساكي ملي جا بدل كومبليتمون هاد العقليه. اغلبيه بدا بال 4 3 3 ولكن كان تيلعب اغلبيه بال 4 4 2. مي لو 4 4 2 ديالو اللي كان فيه جديد هو لو بريسينغ او هو اللي خلق بانه لي زيتاليان كانوا تيتسناو داكشي كامل الوغ كو دابا طلب منهم باش يكونوا بري فيزيكمون بور الي vers l'avant donc essayer de récupérer le ballon le plus haut possible. La philosophie de l'eau, plus tu récupères le ballon haut, plus le ballon est loin de ta cage, donc il y a moins de risque de prendre un but. Et là, si on arrive à perdre le ballon, il y a toujours quelqu'un qui va essayer de, 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 de couvrir ou de récupérer à l'erreur les pertes.
Donc, dans le pressing, ça c'est la première des choses. خلقوا le pressing haut. حيد le poste de libéraux. Il a aboli le poste de libéraux. Donc, les deux défenseurs كيف ما عقلتوا قبل من الثمانينات كان مازال ليبيرو بحال فرانس بيكن باور ولا في المانيا اوغان تالر ولا العديد منهم ولا هذا كرول في سميتو في هولندا. Quand toujours le libéraux, il est libre, mais en même temps, il fait la couverture des trois défenseurs. Et après, il pouvait même monter pour alimenter ou apporter un appui à l'attaque d'Iran. Heido, il a mis les deux défenseurs centraux sur la même ligne. Donc, il s'alignait avec les quatre défenseurs. C'est la première fois qu'on voit ben, les quatre défenseurs sont en ligne. اللي باش نعطيكم عاوتاني المثال في ديك الوقيته avec كوستا كورتا وباريزي ما بقاش باريزي كوم ليبيرو مي باريزي ولا حدا كوستا كورتا واحد proche de son défenseur central droit l'autre défenseur central gauche avec bien sûr la fameuse défense qui a fait des ravages qui a bouleversé le monde pendant des années هما تاسوتي باريزي كوستا كورتا ومالديني إذا تذكروا عليهم دونك هذا الرباعي داير بقى طول حتى تقريبا لعب لا فينال د لا كوب دو موند في 94 مع ايطاليا. حيد il a aboli le poste de libéraux pressing haut قلتها ou la défense en zone. La défense en zone donc les quatre tout le monde bougeait il a qu'un ton arrière droit positionné pour aller في واحد لو مومون في واحد لا زون pour récupérer le ballon غادي يمشي كان le défenseur central droit à Dimchi, ainsi de suite. Donc il y avait la création de la couverture et du coulissage. Et là où il y avait le ballon, le premier joueur proche du ballon ou l'approche du porteur du ballon, c'est à lui de partir cadrer ou là, essayer de récupérer. Donc tout ça se faisait d'une façon harmonieuse. Là, l'autre chose, les Kanzad, c'est que نعطي واحد المثال كانت لا بيرميتاسيون ولكن في الفوتبول توتال قنن الفوتبول توتال دونك قبل في الفوتبول توتال ديال رينوس ميتشيل كان مازال الابداع ديال كل واحد chacun permuté mais c'était quand même un peu aléatoire on s'attendait à ce que chacun crée quelque chose pour apporter quelque chose à son équipe là هو قنن بان voilà tel moment c'est toi qui vas partir tel moment c'est toi qui vas faire couverture ainsi de suite et tout le monde partait sur un côté pour défendre et avec un pressing haut إلا عندك راكم تذكروا لا سي ميلان في الوقيته ديال أريغو ساكي افيك لو تريو ماجيك فان باستن غوليت وريكار عندك ريكار اللي كان ديفونسور دو بروفيسيون داير مع ألمانيا في التسعينات ولا في الثمانينات كان تيلعب ستوبر ولا ديفونسور سونترال مع لا سي ميلان كان تيلعب ميليو ريكوبيراتور واللي من بعدو جا دو سايي لعب تا هو ميليو ريكوبيراتور اي بورتون دو سايي مع المنتخب فرنسا حياته كلها لعب ديفونسور سنترال هو لورون بلون دونك il privilégiait la défense mais pas à l'italienne del catenaccio et en attendant que l'équipe sa même puisse essayer de faire d'aller vers l'avant parce qu'il y a de l'espace sous forme de contre-attaque là moi je vais partir presser haut je vais essayer de récupérer le ballon le plus haut possible et je récupérais avec la qualité des joueurs techniques, athlétiques, les Canadiens Gullit ou Van Basten, je suis capable de marquer des buts. ومدة 4 سنين l'AC Milan elle a dominé le football mondial, 2 fois champion de la Coupe des clubs champions, la Champions League حاليا, de suite. داو الشامبيونات الوقيته اللي كانت نابل والانتر Naples avec Maradona ou l'Inter avec les 3 Allemands, la Juventus avec Platini, Mbedja, Laudrup ou Laiha Tawila. Ils arrivaient à monter sur le podium et même gagner le Scudetto, ce qui n'était pas évident. Il y a eu une continuité, même si Arrigo Sacchi, après 4 ans de sa façon de jouer, il a eu une promotion de l'équipe nationale de l'Italie. من 91 من بعد ما تأهلوش لا كوب دور ديال 92 شات ليطالي ووصل بهم حتى لا كوب دو موند حتى لا فينال ديال 94 بامريكا خسروا النهايه بالبيناتيات ضد البرازيل اللي كلكم تذكروا لا ميم شوز ليطالي في هذاك الوقيته في هذاك لا كوب دو موند بينات على واحد لا فاصون جوي تري ستركتوري
où ils étaient très 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 forts. Euh, Solides défensivement, ils étaient capables de marquer des buts, euh, capables de dominer à 10, même à 10, ils ont pu gagner un match parce qu'ils étaient trop bien structurés. Défensivement, ils étaient là, un pressing haut, un alignement les lignes, la ligne défensive et la ligne des milieux s'ils sont capables. Communication, c'est ça le point important avec Arrigo Sacchi, la communication. La communication verbale ou visuelle et auditive était vraiment travaillée pendant les pratiques. Donc tout le monde parlait, tout le monde s'entraidait et tout le monde mettait la main dans la pâte pour essayer d'avoir un résultat. دونك انا بالنسبه ليا اريغو ساكي في التفكير ديالو ولا لا فاصون كيفاش بدل الكره من ان 4 4 2 catenaccio défensif كيفاش قدر يوظبوا un 4-4-2 offensif, être capable de récupérer les ballons, être capable d'aller presser et de jouer en équipe. C'est là où on a commencé à une nouvelle ère ديال كرة القدم. دونك الحلقة اللي ديال اليوم ديال أريغو ساكي اللي أنا شخصيا تنعتبره من الخمسة les 5 personnes qui ont vraiment chamboulé كرة القدم. انا بالنسبه لي اريغو ساكي من 86 ل 94 فوق 94 لان الفرق تبدلوا اللعب تبدل المدربين ils se sont habitués à sa façon de jouer toutes les équipes commençaient à jouer donc son système n'était plus à la mode mais في الظرف ديال 8 ديال السنوات اريغو ساكي il a changé le monde il a changé كرة القدم شكرا et on se revoit Inch'Allah pour la prochaine émission. Barakallah fikum.